दिने सुस्थ समाज गठन पाई चोरणीर आख्या पाइथिले पागेली माउसी जहाँ को आज केन्द्रापड़ा जिला नुहे राज्य नुहे राज्य बाहर मध्य परिचित कमला माउसी नारे आउ माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भौणी हिसाब से परिचित कमला माउसी आमे समस्ते जानिचे विगत दिन मानकरे जेतबळे माननीय प्रधानमंत्री केन्द्रापड़ा ग्रस्त करती सेतबळे कमला माउसींकर खोजा पड़े आउ पाद छुई बड़ भौणीर पाद छुई नमस्कार कथा मध्य सामना को आसे तारि भितरे धीरे 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 मन की बात ठू आरंभ करी विभिन्न समय रे कमला माउसींकर प्रशंसा को बखाणती माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारि भितरे पुणी एक पाहाच पुणी एक परिचित आउ राज्य बाहर परिचित करबा पई पुणी फोन कॉल आसीछि एवं जनवरी 26 रे एथर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिंधिबे कमला माउसी हाथ तैयारी जरी रे तैयारी होइथिबा टोपी मु कहिबी टिके बेस करबा पई वर्तमान पिंधिथिबा टोपीटी माउसी पिंधिथिबा टोपीटी तैयारी करिसंती माननीय प्रधानमंत्री तांकू जनवरी 26 रे बुलावा आसीची पैरेड देखिबे एवं से प्रोग्राम रे शामिल हेबे तार भितरे सेही अवसर रे माननीय प्रधानमंत्री को एक गिफ्ट देबा पई से तांकरी सेही जरी चोरी करी तैयारी करुथिबा जिनिस भितरु गोटे यूनिक जिनिस बाहर करिसंती आ सेही टोपी को एथर जनवरी 26 रे पिंधिबे माननीय प्रधानमंत्री माँ जीवा आमे तमाम कथा को आलोचना करबा बुलावा आसीची दिल्ली जिबे माननीय प्रधानमंत्री जेतबळे केन्द्रापड़ा आसंती सेतबळे भौणीर कथा मने पड़े आ खोजा जाए एवं मंच ऊपर को मध्य डका जाए एवं पाद तले मध्य नमस्कार हुए किंतु पुणी जनवरी 26 रे जेतबळे एडे बड़ देश देखिबो गोटे विराट समारोह ताधरे माउसी शामिल हेबे केते खुशी अछंती बहुत खुशी अच्छी आती मु एका जीवाक पड़ो कहीं एका जीवाक पड़ो जहाँ से स्वामी ना रे जो टिकेटा आसी हार्ट प्रॉब्लम से आईपारे मुझे एकला जीवाक पड़ो माउसी टे जानबू कमला माउसी को प्राय तो समस्ते जानी सारे खाली केन्द्रापड़ावासी नुहे राज्य बाहर चिन्हवा चिन्हले कमला माउसी एमती कौन कले आज समस्ते चिन्हले निजे प्रधानमंत्री भौणीर आख्या देले भौणी कले यही अड़ियारू जरी गोटे ना चोरी करते चोरी करते नुचेक नहीं आसे आ लोक टिके मत खराब कहती नुचेक नहीं आसे चुप कई जानते घरे मत मो बिगिड़ती ना जा कम से कौन ना एमती काम कौन सेमती नाटा हूँ पागली छोट दिन समते डाकती पागली पागली बापा घर पाखर शाशु घर पर्यंत मो शाशु शशुर समस्ते डाकती पागली बंधु बांधव भी सही पागली कमला बोलिकी ना जानी नथिले कमला परिचय किए करेले कमला परिचय नरेंद्र मोदी भाई आउ ये मीडिया पुओ भाई माने मते परिचय करेले पागली ना रे सबुठी परिचित थिले कमला सबुठी परिचित हम गाँ रे अधे लोक जानी नाथी मो ना कमला बोलिकी पागली काहे की डाकंती एमती पागली हम करंती बिल्ली डाकंती ना छोट दिन तो डाकंती श्रद्धा रे डाकंती तापर मु जेतला गोरु गाई दिला रखिथली काम से गोरु गाई दिला बिक्री कर देली तापर मत बसिया भल लगिलानी यही कम बाछि नेली आ हल्का कम को काम मौसा किसी कहते से मौसा बा बिगिड़ती ना जा कम से सब मुझे नुचेक जरी नहीं आसे आगुरी बिगुड़े एबे आ बिगुड़ ना एबे आ बिगुड़ प्रशंसा हाँ एबे प्रशंसा कहीं से जरी कम करते धन्यवाद पाइली आती की प्रशंसा समस्ते खुशी बंधु बांधव तकाते एते बड़ समारोह हम दिल्ली रे जनवरी 26 बेले एक बड़ कार्यक्रम ये भिड़ भितर माननीय प्रधानमंत्री आपन को डाकी कौन ताको पाई नेबे आ कौन गिफ्ट देबे भाभी मु नेबी
ଆଉ ତ କିଛି ଦେଲେ ନେବେନି ବିଛଣା ନେବି ଆଉ ଟୋପି ନେବି ଟୋପି ପିନ୍ଧିବେ ହଁ ହେଁ ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ଏଇଆ ସେତିକି ପୁରେଇ ଦେବେ କି ନଦେବେ ମୋର ଟିକେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ଦେହ ଆଉ ମାଉସୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଯଦି ଏ ଟୋପିଟା ସେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ନେଇପାରିଲି ମାନେ ସେ ଆନନ୍ଦଠୁ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ଇଏ କାଳେ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରେଇ ଦେବେ କି ନଦେବେ ସେଇଟା ଇଏ ବାରିକକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟା ବିଛଣା ଆଖରେ ପୁରେଇ ଦେଲେନି ସେ ବିଛଣା କରିକି ରଖିଛି ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଏଇଥର ଦେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଥର ନେବି ଯେଉଁମାନେ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚେକିଂ କର କିନ୍ତୁ ନେବି ମା ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏ ଜରି ଯେଉଁ ଅଳିଆ ମଳିଆ ଜରି ଗୋଟେଇ ଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ଟିକେ ଜମି ନାହିଁ ବାଡ଼ି ନାହିଁ ତାପରେ କାଠ କାମ କେତେବେଳେ ସବୁବେଳକୁ କାଠ କାମ ଅଛି ବସିବା ଠାରୁ କାଶିଆ ବଳେ ବିକ୍ରି ଟିକିରି କେତେବେଳେ କେମିତି ହେଇଯାଏ ଯେଉଁ 50-100 ହେଇଗଲା ଏଥର ମୋର ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଚଳାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳଉ ଚଳଉ ସମାଜ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ନା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି ଇଏ ଜରି ମାଟିକି ଖରାପ କରୁଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରକୃତିର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଯଦି କହିବା ଜରି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ କରି ଚାଲେ ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖିକିରି ବି କହନ୍ତି ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସଜେଇ ସାଜେଇକି ଦିଏ ଦେଲା ଭିତରେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ କାହାକୁ ସେମିତି ଦେଇଦିଏ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରେ ଏମିତି ଚାଲେ ଏମିତି ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି ମାଉସୀ ବାହାରିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଏତିକି ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଏକଲା ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଏକଲା ଯିବା ପାଇଁ କିଏ ନେବେ କିଏ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଟିକେ ଟିକେଟଟା ବଦଳେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେଟ ବାହାର କଲେ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତା ଆଉ ହେଲେ ହେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଟୋପି ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବା ପାଗେଳି ମାଉସୀ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦେଶ ଜାଣୁଛି କମଳା ମାଉସୀ ନାଁରେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧୀରେ 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 ସେ ସମାଜରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ବୁଲାବା ଆସିଛି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦେଖିବେ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ବଣମଲ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପୁଣି ଏକ ବଣମଲ୍ଲିକୁ କେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଏ ତାହା ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶଂସା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଲା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାକେଶ କୁମାର ଲେଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।